जय जगन्नाथ बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बट कौन आम सतरे स्वाधीन कौन आम देशर नारी सतरे स्वाधीन? It happened on December 16th, 2012. India learnt about Nirbhaya, which means fearless. Her struggle and death became a symbol of resistance to rape across the world. Day 3 men convicted of 2 gang rapes in the abandoned Shakti mills in Mumbai have become the first to be convicted under a section that punishes repeat offenders with a life term or a death sentence. We're talking about section 376E, which was brought in along with major changes in the law after the... And first up, the latest coming in the Jisha rape and murder case. The prime accused in this case has been convicted by the court. Assamese native Amirul Islam was convicted by the Principal Sessions Court in Ernakulam over the brutal rape and murder of 30-year-old Jisha back in April 2016. June 2017. Minor girl in Unnao district alleges rape by BJP MLA Kuldeep Sengar, his brother and others. June 2017 to April 2018. Girl's family alleges they went to police who refused to file FIR. Family goes to court where hearing in the matter is on. April 3rd, 2018. This is how the horrific rape and murder of an 8-year-old girl in Kathua was planned and carried out as per the charge sheet filed by the crime branch of the Jammu and Kashmir police. The 8-year-old from the nomadic Gujjar Bakarwal community was abducted in January, held captive in a local temple, drugged, raped repeatedly and then strangled. In from the Indian state of Telangana as the 4 accused in the rape and murder of 26-year-old veterinarian in Hyderabad have now been killed in a police encounter. This is the latest that we are bringing to you on this rape case. According to reports, they were killed on NH 44 near Shadnagar. It is being said that they were taken to the crime scene to recreate the incident. 14 सितंबर को 19 साल की हादसा पीड़िता के साथ हुई दरिंदगी, उसके 15 दिन के बाद अस्पताल में उसकी मौत और फिर रात के अंधेरे में गुपचुप उसके शव को जलाया जाना। पुलिस प्रशासन के साथ हाथरस में मीडिया की लंबी चली जंग के बाद न्याय की लड़ाई अब भी जारी। Amid widespread outrage over the rape and murder of a trainee doctor in India's West Bengal, the Federation of Western Doctors Associations have announced a nationwide suspension of elective services, which includes OPD, wards, and elective waiting theatre. The announcement was made after a meeting of members of Forum. She was raped and murdered in her own hospital on being on duty. कोई लड़की अपने अगर हॉस्पिटल अपने अगर वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम कैसे आगे कुछ ट्रीट करें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। केवल वेस्ट बेंगल नुह देशर कोण अनुकोण रे वी वांट जस्टिस नारा लगुची। आपण माने बहुत सारा न्यूज रे देखि सारी थिबे, किंतु मु आपनक मानक पाखरे किछि फैक्ट्स एंड प्रूफ्स रखा जाउची। आरजीकर मेडिकल कॉलेज ए कॉलेज रो गोटे लेडी डॉक्टर मोमिता जे कि 36 आवर रो गोटे ड्यूटी कवर करिकी ड्यूटी सारिकी थकी हारिकी राति 2टा बेले तार निजर डिनर कंप्लीट करूची एंड टिके रेस्ट नवा पई सेमिनार रूम को जाउची। किछि समय रेस्ट नेला परे गोटे निशाशक्त अवस्था रे थिबा व्यक्ति जनक ता रूम को एंटर करूची एंड किछि एमिति कांड घटौची जहा गोटे झियो केबे स्वप्न रे सुधा भाबिबनी। मोमिता तो आसु तो फाइट मध्य करूची किंतु शेष रे हारी ही जाउची एवं से कष्ट न सही पारी मोमितार जीवन चली जाउची। आउ एही निशाशक्त व्यक्ति जनक आराम से जाई पुलिस बैराक रे सोई पड़ुची एंड मजार कथा एटा कि पुलिस रो इन्वेस्टिगेशन बेले स्पॉट रु गोटे ब्लूटूथ हेडसेट मिलिथिला एंड से ब्लूटूथ हेडसेट को जते बेले अक्यूज्ड आई मीन से निशाशक्त व्यक्ति रो फोन सहित पेयर करा गला तापरे स्पष्ट हो गला एंड से निशाशक्त व्यक्ति जनक सरेंडर करिदला। ए केस टी बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट एंड क्लोज टाइप रो फील होची ना। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स। फर्स्ट कथा हबा ए इंसिडेंट हेला परे कोन हेला, तापरे कथा हबा ए इंसिडेंट हेला केमिति। सबुठु बड़ प्रश्न मोमिता कोन पई, काहे कि ए कॉलेज रो अलगा केही लेडी डॉक्टर न, काहे कि मोमिता। इंसिडेंट हवा परे सकाळ 11:30 बेले मोमितार पेरेंट्स को कॉल जाए कि आपनक झियो रो देह खराब अछि
एंड किसी अधिक इनफर्मेशन देवाई मना कराए जो ममितार पेरेन्ट्स आसी पहुँची जाती मेडिकल कॉलेज पाखे से कहुए कि 3 घंटा वेट करने को एंड तापर कहुए ममिता सुइसाइड कमिट कर ममितार बॉडी को डॉक्टर्स मैंने गाइडेड कर रखी कहीं काले किसी टेम्परिंग करा एविडेंस रे किंतु हाथ तो ऊपर लेवल पर्यंत थिला। ममितार पेरेन्ट्स को कमिशनर मिस्टर गोयल एटा भी ऑफर करते मॉनिटरी ऑफर करते एंड फोर्सफुली एटा भी कहते कि तुम शवदाह कर दियो बट तांको पेरेन्ट्स डिनाई करते से कहते कि आम ऑटोप्सी पर जाइकी शवदाह करूँ एंड से ही होता। पुलिस कमिशनर को द्वारा पैसा चर्चा जा सेटलमेंट करा एंड गोटे मर्डर को सुइसाइड आख्या दिया जा ए केस को गोटे अलग मोड़ को ही नहीं गला। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ममितार साइकोसिस अच्छी एंड से सुइसाइड करिछि एटा मु नुह से कॉलेज प्रिंसिपल संदीप घोष कही एंड तापर से रिजाइन मध्य करथिले एंड किछि घंटा भितर 4 ରୁ 5 घंटा भितर से गोटे रेपुटेड कॉलेज रे पुणी प्रिंसिपल भाव में जॉइन मध्य करथिले। ऑटोप्सी रिपोर्ट रु एया जणा पड़िछि कि तार बेकर कार्टिलेज बोन ब्रेक करा जाइछि। से जो पिंधिथिबा ग्लास को एमिति करा जाइछि से ग्लास रो खंड भांगी ता आखिरे बसिछि एंड सेटू ब्लीडिंग हेछि। पेल्विक गर्डल को भंगा जाइछि एंड एमिति बहुत सारा जिनस जोटा कि आपण माने ऑटोप्सी रिपोर्ट रे देखि परिबे। एईटा को सुइसाइड कुआ जिवो। एटा को एंगल रो सुइसाइड बोली एठिकार कमिशनर एंड कॉलेज रो कर्तृपक्ष कहिले। एही ऑटोप्सी रिपोर्ट को आधार करी माननीय हाईकोर्ट कहिले कि 30 ରୁ 45 मिनिट भीतर होइतिबा उन्मत्त कांड केबे जनकर काम नुह आउ जदि से जणे हेइतिबो ताले से गोटे सुपर ह्यूमन हेइतिबो काहेकि ना एमिति उन्मत्त कांड केबे जणे करि परिबनी एंड स्पेशली जणे निशाशक्त व्यक्ति तो केबे भी नुहे। कन्विक्ट संजय रॉय रो स्टेटमेंट को 4 दिन पर्यंत रेकॉर्ड करा गला नहीं एंड जेतबे हाईकोर्ट सीबीआई को एटा हैंडओवर करिया पई कहले देन स्टेट काउंसिल 7 दिन रो मोहलत मागिला। Now she comes up with a statement saying that after 7 days, Soumya, this is absolutely suspicious. Within this 7 days, evidence would be wiped out. And it प्रूव हो गला जेतबे within 20 मीटर of the crime scene रिनोवेशन काम स्टार्ट हला। एटा को ही कहा जाए एविडेंस टैंपरिंग। एई घटना घटी समय एटा जरूरी थिला। अगस्त 15 राति 12 रे कैंडल मार्च को विरोध करने को किछि गुंडा ट्रक माध्यम आसती एंड उन्मत्त कांड घटाती समस्त को मारामारी सहित भंगारुजा करती एंड एटारे पुलिस कमिशनर कहती कि मीडिया कवरेज होता एंड ऑनलाइन रे अलग न्यूज स्प्रेड होता से ये सब जिनस होची। एही कमिशनर को मुझे से कहबी आपण को एमिति नमस्कार एडीएम एबे कथा हवा ममिता कोन पई ফার্স্ট এই কল রেকর্ডিং শুনন্তু। প্রত্যেকটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে বিশেষ করে কলকাতার সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর প্রিন্সিপালরা ডিপার্টমেন্টাল হেডরা প্রিন্সিপালরা বিশেষ করে তারা পাস করানোর জন্য স্টুডেন্টদের কাছে রীতিমতো টাকা নেয়। যেসব স্টুডেন্টরা ইন্টার্নরা পিজিটিরা যারা ভালো করে ক্লাস করে না বা থিসিস তারা জমা দেবে পিজিতে তো থিসিস জমা দিতে হয় তো যারা এমবিবিএস ফাইনাল পাস করবে না সাপ্লি পাইয়ে দেবে ইন্টার্নের কমপ্লিশন দেবে না ইন্টার্ন হওয়ার পর কমপ্লিশন না দিলে তারা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পাবে না এই সমস্ত ভয় দেখিয়ে টাকা পয়সা নেয় সমস্ত জায়গাতেই এটা আছে। এর মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্টের থেকেও নিকৃষ্টতম হচ্ছে সন্দীপ ঘোষ প্রিন্সিপাল যে তোর আমাদের কি বলে আরজিকর মেডিকেল কলেজে সেখানে ভাব
যে ওনার একটা বিশাল নেক্সাস ছিল, যাতে উনি বেশ কিছু ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ এদেরকে দিয়ে ওই নেক্সাসটা চালাতেন। তারা ওখানে একটা সেক্স র্যাকেট চালাতো, তারা একটা ড্রাগ র্যাকেট চালাতো। ড্রাগ র্যাকেট মানে ওই যে ওটাতে বলেছে না, ড্রাগ মানে শুধু ওই হেরোইন আর ব্রাউন সুগারের ড্রাগ খাওয়া বা মদ খাওয়া নয়। ড্রাগ মানে হচ্ছে যে কম দামি, কম টাকায় যে ওষুধ পাওয়া যায়, যে ওষুধ না জল ভগবান জানে, সেই ওষুধের মানে কোটি কোটি টাকায় যে টেন্ডার বেরোতো, তার সেই ওষুধ নিয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা, সেই সমস্ত টাকার একটা বড় অংশ যেত পার্টি ফান্ডে। বুঝতেই পারছিস তাহলে, সেই জন্য পার্টির একদমই কাছের উনি, পার্টির মানে একদম খোদ মানে ওপর লেভেলের একদম আসল জায়গাকার কাছে। তো এবার উনি এই যে নেক্সাসটা চালাতেন, তাতে রীতিমতো কোন ইন্টার্নকে উনি পাশ করাবেন, কোন পিজিটেকে উনি থিসিস কমপ্লিট করাবেন, সেগুলো সব ভয় দেখিয়ে টাকা নিতেন। আর তার হয়ে কাজ করতো ওই ইন্টার্ন হাউস স্টাফের একটা পুরো বড় নেক্সাস। এবার এই মেয়েটির যে পিজিটি, মেয়েটি অত্যন্ত ভালো, সে তার থিসিসটা কমপ্লিট করাবে না বলে হুমকি দিচ্ছিল। সে এটা জানতে পেরে গিয়ে বলেছিল যে আমি এরকম কোনোভাবেই মেনে নেব না, আমি এর বিরুদ্ধে আমি যাব এবং আমি এর বিরুদ্ধে সব ফাঁস করে দেবো। তখন তাকে রীতিমতো ধমক দেওয়া হচ্ছিল। এটা চলছিল লাস্ট 6 মান্থস ধরে, 6 মাস ধরে তাকে হুমকি দেওয়া, তার প্রতি মানে বেশি বেশি প্রথমের দিকে কি করছিল, অত্যাচার করছিল। মানে কীরকম, বেশি বেশি করে নাইট ডিউটি দিচ্ছে, অ্যাট এ স্ট্রেস 36 আওয়ার্স ডিউটি, বেশি বেশি করে নাইট, বেশি বেশি করে খাটানো, এবং এগুলো সব জানে ডিপার্টমেন্টাল হেড, চেস্টের যে ডিপার্টমেন্টাল হেড সেও জানে, সিনিয়র পিজিটিরা সবাই জানে। প্রিন্সিপালের নির্দেশেই হচ্ছে এবং ওনার নেক্সাসের ছেলেমেয়েরাই কাজ করছে। তারা 6 মাস ধরে এটা করেছে। করার পরও যখন ওকে আটকাতে পারেনি, তখন কি করেছে, ওই দিনকে ওরা ঠিক করেছে, যে দিনটাতে এই ঘটনাটা ঘটেছে সেদিন কতখানি প্ল্যান্ড এবং গট আপ গেম দেয়। সেই দিন ওই ঘরে, ওই সেমিনার রুমে প্রত্যেক দিনই 4 তলার আরও অনেকেই যারা সিনিয়র পিজিটি বা জুনিয়র পিজিটি, তারা কিন্তু বিশ্রাম নিতে যেত, অনেকেই ওই ঘরে যেত। সেই দিনকে ও একা, ওকে বলেছে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, ওকে একা রেখে এসেছে, বাকিরা কাউকে যেতে দেয়নি। বলেছে ওই ঘরে আজকে ঘটনা ঘটছে, মানে কাজ হচ্ছে, ওই ঘরে কেউ যাবে না। ওই ঘরে সেই দিনকে ওর সাথে যখন খাওয়া দাওয়া করেছে বাকি 4 জন, সেই 4 জনের মধ্যে একটি মেয়ে পর্যন্ত ছিল। সে কিরকম মেয়ে চিন্তা কর, এরা ডাক্তার না জানোয়ার জানি না, আমি জানোয়ার বললেও জানোয়ারদের অপমান করা হয়, কারণ জানোয়ার সমাজে এরকম কাজ হয় না। তো ডাক্তার না কি আমি বলতে পারবো না। সেই ইন্টার্ন মেয়েটি আরেকটি ইন্টার্নের গার্লফ্রেন্ড, তো তার সাথে ওই পিজিটি মেয়েটি প্রচুর ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া হওয়ার পরে তারা তো হুমকি টুমকি দিয়ে চলে গেছে, দিয়ে তারা বলেছে তুমি ঘুমো। এবার ও তো আর জানে না, ভালো মনে শুতে এসেছে। তারপরে তারা গিয়ে মদটদ খেয়েছে, 7-8 জন মিলে চড়াও হয়েছে। এবং তোরা জানিস যে প্রথমে তার হাত দুটোকে দুপাশে 2 জন ধরে রেখেছে এবং সেই কাজে সেই মেয়েটিও সাহায্য করেছে, ইন্টার্ন মেয়েটি। 2 জন ওকে পা দুটোকে টেনে জরাসন্ধের মতো ছিঁড়ে ফেলেছে, মানে ছেঁড়ার মতো করে টেনেছে, যাতে পেলভিক বোন ভেঙেছে, কলার বোন ভেঙেছে। মানে কি বিপর্যস্ত, মানে বিধ্বস্ত, কি নৃশংস অত্যাচার করেছে। ওকে উল্টো দিক করে শুইয়েছে, পিঠের ওপর দিয়ে বুট পরে হেঁটে গেছে, মাথাটাকে এমন থেঁতলেছে যে মানে স্কাল ফাল রাপচার হয়েছে। এই সমস্ত করার পরে শ্বাসরোধ করে তাকে মেরেছে। মেরে তারপরে আরও যেটা আরও ভয়ঙ্কর, যে একটা মৃত মানুষকে মিনিমাম ডিগনিটি দিতে জানে না, তারা নিচে এসে দেখেছে ওই সঞ্জয় তখন বসে মদ খাচ্ছিল অন্য আরও গ্রুপ ডি স্টাফদের সাথে। সঞ্জয় ছেলেটা হচ্ছে তার কাটা সঞ্জয় বলতো ওরা, ওকে বলে ফল গাই, মানে ওর একটু ওইসব আলুর দোষ আছে। ও যত্রতত্র যখন তখন প্রস্টিটিউট এলাকায় যায়। এবার দেখেছে যে একে দিয়ে যদি একটা রেপ করিয়ে দিতে পারি তাহলে ঘটনার মোড়টা অন্যদিকে ঘুরে যাবে। এইবার ওকে বলেছে যা সেমিনার রুমে তোর জন্য রেখে এসেছি, যা তুই এবার গিয়ে কাজ করে দিয়ে আয়। ও এসে ওই ডেড বডিকে রেপ করেছে। এথিরে জনে লেডি কହୁଛନ୍ତି କି ଆରଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ ରାକେଟ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ବହୁତ ହାୟର ଅଥରିଟି ମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। जो स्टूडेंट माने तांकर पैसा दे पारंतिनी, जो स्टूडेंट माने फेल हो जाती, जो स्टूडेंट माने थेसिस कंप्लीट करि पारंतिनी, से माने एथिरे शामिल होंती। आपण माने साउथ रो थालापति विजयकर एई फिल्मटा तो डेफिनेटली देखिथिबे। एई फिल्म रे भी एमिति किछि स्टेटमेंट, एमिति किछि स्टोरी को नेकी प्लॉट करा जाईछि, जो जिंसटा फिल्म रे हेतिला बट एबे रियल रे हेछि। एंड एटा को एक्सपोज करबा को ममिता स्टैंड करिथिले। एंड तांको मुह बंद करबा को ए कॉलेज रो किछि इंटर्न इंक्लूडिंग ए गर्ल एंड 3 बॉयज जो मानको फोटो आपण माने मो बैक रे देखि पारुथिबे, से माने आंकर मुह बंद करने को चेष्टा कले।
ଯେତେବେଳେ ସେମିନାର ରୁମ୍ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କଲେ, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ବି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟର୍ସ ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେ ଝଗଡ଼ାରେ ସେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ିରେ କିଛି ଏମିତି ଘଟିଗଲା ମମିତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ରେପ୍ର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଞ୍ଜୟ ରୟକୁ ଡାକିଲେ। ଯେହେତୁ ସଞ୍ଜୟ ରୟ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲା, ହସ୍ପିଟାଲର ମୋଷ୍ଟ କାମ ସେ କରୁଥିଲା, ତାକୁ କହିଲେ ସେ କରିଦେଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେ ତଳେ ବସି ମଦ ପିଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଡାକିଲେ ବଡିକୁ ଡିସ୍ପୋଜ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ସଞ୍ଜୟ ରୟ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ସହିତ ସେ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲା। ଏମିତି କିଛି କଲା ଯାହା ଦେଖିଲେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଏମିତି ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଏମିତି ମାନସିକର ମଣିଷ। ସତରେ ଶରୀର କାନ୍ଦିବା ପରେ ଆତ୍ମାକୁ ବି କନ୍ଦେବାକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି ଏ ମଣିଷଟି। ମଣିଷ ଦାନବଟି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତା ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫରେ ସେ ତାର 3ଟି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ କରିଛି। ଆଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀଟି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ସଞ୍ଜୟ ରୟ ନାଁରେ ବହୁତ ସାରା ଆଲିଗେସନ୍ସ ଅଛି, ହାରାସମେଣ୍ଟର ବହୁତ ସାରା କେସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇଜିଲି ଜବ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ପୁଲିସମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଇଜିଲି ମିଶୁଛି। ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ ନ କରାଯାଇ ତାକୁ ଜବ୍ ଦେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ତାକୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍। ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଓଭର এই ইন্ଟର୍ନ ମାନଙ୍କର, এই ହାୟର ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କର ମୋହରା ସାଜିଥିଲା ଏଇ ସଞ୍ଜୟ ରୟ, ଯାହାକୁ କଭର ଅପ୍ ପାଇଁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସିନ୍କୁ କଭର କରାଯାଇଥିଲା। ସୋ କହିବାକୁ ଗଲେ ମମିତା ଗୋଟେ କୋଲାଟରାଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ। ବଟ୍ ସି ଇଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର, ସି ଇଜ୍ ଏ ଡଟର, ସି ଇଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟର। ସି କାଣ୍ଟ ବି ଏ କୋଲାଟରାଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଟୁ ଏନିୱନ୍। ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ପରେ 7-8 ଇୟର୍ସ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଲା। कैसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बट स्टिल रेप कमुनी कौन पाई केबे जानिबा को चेष्टा करिसेंती। बहुत सारा रोस्टर्स एंड बहुत सारा बॉयज एटा मंतव्य दियंती झियो मानक ड्रेस पाई, छोटो ड्रेस पाई, कि झियो माने पुओ मानक सहित भलो से मिलामिशा करूछंती, सेति पाई रेप्स होची। इज दैट ट्रू? अप्रॉक्स 30,000 रेप केसेस एवरी ईयर होची। आई मीन 86 डेली एंड 71% तो रिपोर्ट भी करा जाउनी। 2012 रो सुजैत जॉर्डन रेप केस, 2012 रो निर्भया केस, 2013 रो शक्ति मिल्स रेप केस, 2016 रो जिसा रेप केस, 2018 रो फ्रांको मुलाकाल रेप केस, 2020 रो हथरास गैंग रेप केस, 2018 रो काठुआ रेप केस, 2017 रो उनाउ रेप केस, 2019 रो हैदराबाद रेप केस। जदि मु एमती रेप केस को गणी गणी जीवी ना वीडियो आज सरीबनी एंड मु सारी भी पारिबिनी। मते गोटे कथा कहंतु, ए जेतिक भी रेप केस कथा कहली सेतिरे विक्टिम वेल ड्रेस्ड नथिला। एबे ए कोलकाता केस को देखंतु, से गोटे पिंक कुर्ती एंड गोटे लेगिंग्स पिंधिथिला। एटा वेल ड्रेस्ड नुह, स्टिल रेप हेची कोन पाई। रिसेंटली उत्तराखंड रे गोटे रेप केस हेची। रिसेंटली हम कटक रे एसीबी कॉलेज रे गोटे डॉक्टर 2 जण पेशेंट को रेप अटेम्प्ट करिसेंती। ए सब कोन पाई होची? ए सब ऊपर आवाज कोन पाई उठा जाउनी? काहे कि ए सब को दबाई दिया जाउची? पॉलिटिकल कनेक्शन ए सब जिंस रे काहे कि देखा जाउची? गोटे झियर जीवन ऊपर पॉलिटिकल कनेक्शन केते ऊपर भारी पडुची। गोटे झील को स्वाधीनता मिलूनी, से गोटे पुओ भली उठी पारिबनी, बसी पारिबनी, बुली पारिबनी। गोटे पुओ कबाट लॉक न करी सोई पारिबो, किंतु गोटे झील, गोटे पुओ लेट नाइट रे घर को एका फेरी पारिबो, किंतु गोटे झील, गोटे पुओ ओवरनाइट शिफ्ट करी पारिबो, किंतु गोटे झील, गोटे पुओ कैब रे लेट नाइट रे घर को फेरी पारिबो, किंतु गोटे झील। ए सबुर आंसर केबे एटा हेई पारिबो? यस सी कैन, यस सी कैन। We want justice! We want justice! We want justice!